Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Ahmed Qayyum. It is indeed a pleasure and an honor to be here and to giving me an opportunity to interact with you. I always had my reservations and apprehensions as soon as the law schools in Pakistan they issue degrees, LLB degrees, the basic degrees to the graduates, entitling them, giving them the license to go and appear in the courts. But I was always convinced that acquiring a degree would not equip you with the necessary skills that are needed to appear in the courts. Skills such as conference, skills such as negotiation, skills such as drafting, and skills such as advocacy, speaking in the court. These are very, very essential skills which every lawyer must possess. And unfortunately, none of the law schools. Arranging occasional moot courts is not the solution. Or having competitions, once a year for 3-4 days in which only limited number of students would participate would not equip you, would not train you enough to appear in the courts. The way United Kingdom operates, they have a mechanism to prepare you for the courts, whereby you get admission in the bar vocational courses known as the BVC, where you learn basically how to speak and how to interact. I still recall my first day at the bar school, where there was Oxford, Cambridge, King's College, UCL, London School of Economics, leading institutes were at the bar school. And it was not just the Pakistanis or Indians or Bangladeshis jinki English mother language nahi thi, mother tongue nahi thi. I saw students who were very fluent, who were British, who were Europeans, and they had difficulty in speaking at the rostrum and at the podium. So पहला दिन बार वोकेशनल कोर्स में था कि वो आपको 3 मिनट की इजाज़त होती थी कि आप 3 मिनट अपने मर्ज़ी के टॉपिक पर आप गुफ्तगू करें, और आखिरी दिन वो होता था जब जजेस बैठे होते थे क्राउन कोर्ट के, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, कैमरे लगे होते थे, रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी, और एट द 11th आवर बाहर आपको एक सिविल केस थमाया जाता था जिसमें आपने स्टे लेना होता था, इंटरिम रिलीफ लेनी होती थी, या आपने बेल लेनी होती थी, या आपने प्लीन मिटिगेशन करनी होती थी, एंड यू वुड ओनली हैव 15 minutes टू गो थ्रू योर केस, टू प्रिपेयर योर ब्रीफ एंड वॉक इनसाइड. And you would not know the brief which you will get would be civil, criminal, bail, suspension, writ, plea mitigation. So वो एक सरप्राइज होता था, और आपको उन 15 मिनट की तैयारी पर, क्योंकि वो कहते थे लॉयर शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. ये क्रिटिसिज्म आज मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है. मेरे उस्ताद मरहूम ख्वाजा सुल्तान अहमद डांटा करते थे, सैटरडे को प्राइवेट कपड़े पहनाए हो, कोई अगर भी साइल आ जाए तुम्हें अदालत में ले जाने के लिए तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. सो यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ तो क्यों नहीं पहना हुआ. तो हर वक्त प्रिपेयर्ड रहो. किसी भी वक्त कोई क्लाइंट आएगा एंड ही विल टेक यू टू द कोर्ट, यू शुड बी प्रिपेयर्ड इन यूनिफॉर्म, मेंटली alert. So be ready for all eventualities when you are in practice. मैं अहमद कयूम साहब को, मैडम रुश्ता लोधी को और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा फॉर organizing, arranging and setting this much needed trend. This is the need of the hour. पूरे मुल्क में अगर आप देखें कि इतना डिक्लाइन और डिटोरिएशन है हर तरफ, तो हमारा प्रोफेशन, मैं आज लॉ स्कूल से आ रहा हूँ और मैं ये बात कह के आया हूँ कि लॉ डिग्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बड़ी पॉपुलर हो गई है. ये पहले इतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी आप पॉपुलर हो गई है. लॉयर्स कैन मेक लॉट ऑफ डिफरेंस. लॉयर्स की विजिबिलिटी, लॉयर्स का रोल, आप टेलीविज़न खोल के देख लें, जुडिशरी का रोल, it has gained enormous importance lately. तो इस तरह का कोर्सेज से आपको यकीनन एक क्रैश प्रोग्राम, you will hear variety of speakers,
उनके एक्सपीरियंसेस, एंड बाय द टाइम यू विल एंड दिस कोर्स आप अपने आप को बहुत मुख्तलिफ पाएंगे. मैं एक चीज़ का बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि मुझे जहाँ से इल्म मिलता है मैं उसको एडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ. मैं दो बातें करूँगा, बहुत मैच्योर ऑडियंस बैठी हुई है, बैरिस्टर अहमद कयूम भी बहुत जल्दी मेरी बात पिक कर लेंगे. मैंने दो लॉयर्स को देखा असिस्टिंग द कोर्ट इन द कैपेसिटी ऑफ अमाइकस. लेटली मेरी काफ़ी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं एज एन अमाइकस, एंड आई हैव पिक्ड अप स्टाइल्स फ्रॉम अमाइकस एंड इट हैज़ वर्कड like anything. I liked the style, I adopted it, I implemented it, I executed it before larger benches. Initially मुझे नहीं पता था कि in the capacity of amicus मुझे किस तफसील में जाना है, किस डिटेल में जाना है, बेंच को कैसे चलाना है, कैसी असिस्टेंस देनी है कि उनका पेन जो है वो चलता रहे और मेरा कनेक्शन जो है वो बना रहे और रब्त ना टूटे. सो मैंने लर्न किया और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैंने जो जल्दी से फटाफट ऑब्ज़र्व किया, कुछ लोगों को अमाइकस के तौर पे मखदूम अली ख़ान साहब को, मुनीर मलिक साहब को, अशतर उसाफ साहब को, ख्वाजा हारिस साहब को असिस्ट करते हुए, तो उनके स्टाइल से जो जो चीज़ें मिलती हैं वो उठा लो और अपना लो. और उसी तरह ये एक जनरेशन टू जनरेशन ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है. सो एक ये चीज़ थी. सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं, कैसे असिस्ट किया जाता है, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कितनी टेक्निकल, कितनी सेंसिटिव, यू हैव टू ट्रेड वेरी केयरफुली द डूज एंड डोंट्स, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना. सो लर्निंग एक्सपीरियंस आपका कभी भी ख़त्म नहीं होता, इट नेवर एंड्स. यूनाइटेड किंगडम इज़ अ फर्म बिलीवर जजेस शुड ऑल्सो अंडरगो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज. मॉडर्न एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, एप्रिसिएशन, डीएनए कैसे करना है. सो ये कोर्सेज सिर्फ वकला के लिए नहीं है. ये हमें जब जहाँ जिधर हमें कोई बेहतर चीज़ नज़र आए, प्लीज़ बी ऑन अ लुक आउट टू एडॉप्ट इट. मैं अहमद कयूम की एक चीज़ को बहुत वैल्यू करता हूँ और कदर करता हूँ कि काश वो स्किल मेरे अंदर आ जाए. पाकिस्तान में कोई एक वकील मुझे नज़र नहीं आता जो क्रॉसवर्ड खेलना जानता हो, जिसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी हो, जो लिख कर फिर कहता है नेल्ड इट अगेन. तो वो ये आदत है इनकी, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो लफ्ज़ उठाऊँ और अपने दादा का एक मशवरा, जो अंग्रेज़ी का नया लफ्ज़ सीख लो विद इन 72 आवर्स, ज़बरदस्ती दबड़ गुसर करके उसको अपने गुफ्तगू में यूज़ कर लो. एक दफ़ा 72 घंटे में यूज़ कर लोगे, फॉर लाइफ दिमाग में स्टोर हो जाएगा, सिस्टम में रह जाएगा, और अगर नहीं यूज़ करोगे तो डिलीट हो जाएगा. सो आपने 4 अमाइकस क्यूराई का जिक्र किया, उनमें से आपने ईच में से क्या क्या चीज़ उठाई? आप जो कह रहे थे कि देखिए, जो मेन पॉइंट्स मैंने उठाए कि जजेस व्हेन दे कम, सबसे पहली बात, नो दाई जज. जो जजेस बैठ ही 2:30-3 बजे रहे हैं, जैसे कि आपको जगाना लंच के बगैर बाद एक चैलेंज है. मैं 9 बजे आता तो मेरा काम आसान होता, ज़रा रिलैक्स लेक्चर देता. लंच के बाद आपकी तवज्जो इंटैक्ट रखना, ये सराउंडिंग्स की बात है. मुझे अहमद कयूम साहब ने पहला लेक्चर दिया था लॉ ऑफ FIR पे. रमज़ान, जुमा, शदीद गर्मी, लाइट गई हुई. मैंने कहा आप मुझे किन कंडीशंस में बॉलिंग करवाना चाह रहे हैं? मैंने कहा कॉल ऑफ करें, ये ना माने. वो लेक्चर दिया, वो एक सुपर हिट लेक्चर गया, आज दिन तक वो लॉ ऑफ FIR पे मौजूद है. सो टेस्टिंग कंडीशंस में खड़ा कर देना कि अब ज़रा आप आर्ग्यू करें. मैं परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस आर्ग्यू कर रहा था तो किसी ने कहा सर अभी इतला ये कि कोर्ट में सुइसाइड बॉम्बर आया हुआ है. तो मेरी एडवोकेसी कहाँ, मेरी गुफ्तगू कहाँ, सोच कहाँ. DB मेरे सामने, बेनज़ीर भुट्टो का केस आर्ग्यू हो रहा है, मुशर्रफ साहब साथ हैं, बॉमर कोर्ट के अंदर है, तो किधर जानी है आपकी एडवोकेसी? बट यू हैव टू कीप योर अटेंशन इंटैक्ट एट ऑल टाइम्स. आपका जवाब देता हूँ सर. एक तो यही देखा कि एज एन अमाइकस आपको बुलेट पॉइंट्स में आपको विद क्लैरिटी पहले अंडरस्टैंड करें कि बेंच किस पॉइंट पर आपसे असिस्टेंस मांग रहा है.
रीड करें कि वो कहाँ पर उनको कन्फ्यूजन है, जहाँ पर क्लैरिफिकेशन वो देना चाह रहे हैं या आपसे असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं. उसके ऊपर केस लॉज कितने हैं, वो कितने मेंबर बेंच के केस लॉज हैं, वो 3 मेंबर है, 5 मेंबर है, लार्जर बेंच है, डिसेंटिंग ओपिनियंस हैं या नहीं है. उसके ऊपर कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है, लेटर इन टाइम जजमेंट कौन सी है, फॉर्मर इन टाइम जजमेंट कौन सी है. और आप बुलेट पॉइंट्स की तरह क्लैरिटी से आप कहें कि ये पॉइंट नंबर 1 का जवाब है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का. चाहे हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट जाएं, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ना उनके पास इतना है जो अपनी पूरी कॉज लिस्ट एग्जॉस्ट करने के बाद 3:30 बजे आके बैठें या 2 बजे आके बैठें तो आपको 2-2, 3-3 दिन सुने. सो पहले आप ये भी रीड कर लें बेंच को, बेंच कितनी देर आपको सुनना चाहता है. मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कैमरे पे, आज फिर कहता हूँ, नो दाई जज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आयशा मलिक साहिबा के पास एक दफ़ा कोर्ट में पेश हुआ ऑरेंज लाइन के केस में, क्वाशिंग ऑफ FIR, मुख्तसर सी तैयारी जितनी हम करके जाते हैं, क्वाशिंग ऑफ FIR रीड किया मैडम को. मैंने कहा ये बहुत तफसील से केस सुनेंगी हमसे. वापस आए, अगले दिन पेश होना था. सिर्फ ट्रिप टू द कोर्ट, टेक अ ट्रिप टू द कोर्ट टू रीड द जज कि वो किस हद तक आप अपने केस को आर्ग्यू करना चाह रहे हैं. जाके मैंने 2-3 घंटे की तैयारी कर ली, तमाम केस लॉ इकट्ठा कर लिया. मैडम ने 4 दिन लगातार वो केस सुना. ये हमारी रीडिंग थी, वो सुनेंगी. फ़ौरन रीड किया कि 15 मिनट की तैयारी तो फटाफट ख़त्म हो जाएगी, तो आगे कैसे चलना है. जब लॉ वो जजमेंट अगर लिखना चाह रही हैं तो कैसे चलना है. सो जिधर से जो मिलता है. मुझे एक दफ़ा मिले जज साहब, अभी आपको आइडेंटिटी भी उनकी दे देता हूँ. तो उन्होंने चलते चलते, अभी वो जज नहीं थे, ही वॉज स्टिल अ वेरी एमिनेंट लॉयर, तो उन्होंने मुझे रोक के, जवाद साहब ने कहा अपनी फ़ाइल तो दिखाओ. मैंने फ़ाइल दिखाई एंड आई वॉज एम्बेरेस्ड टू शेयर फ़ाइल ऑफ अ क्रिमिनल लॉयर, जो कि आपको पता है फौजदारी के वकला की फ़ाइल कैसी होती है, मगर मेरे पास केस लॉ मौजूद था. उन्होंने कहा आप अगर 1000 रुपया अपनी फ़ी में से 2000 रुपया एलोकेट कर दो इन ऑर्गेनाइजिंग एंड अरेंजिंग योर फाइल, केस लॉ विद इंडेक्स, और जजेस को हाईलाइट करके टैग लगा के वो देना शुरू करो, देखो तुम्हारी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स आती हैं. जजेस वांट असिस्टेंस, दे कोई नहीं रहा. सो एवरीवन वांट्स टू हैव देयर केक एंड ईट इट, बट नो वन इज गिविंग दैट केक. मैंने उनकी उस बात पर, ये आपको वो बातें कर रहा हूं कि जो जहां से मिलता है ले लो और अपना लो और अडॉप्ट कर लो. मैं आज भी, पहला काम जो मैंने किया, अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट अमाइकस में बाबर सत्तार साहब को पूरा केस लॉ दिया कि सर ये इंडेक्स है, ये सफ़े हैं, ये मार्क्ड हैं, ये टैग्स हैं, ये हाईलाइटेड पोर्शंस हैं. आपका टाइम भी कीमती है. सफ़ा नंबर इतना, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन, इतना पोर्शन. सो जल्दी से आप चलाते हुए आप अपना केस को जो है वो पुट करें और प्रेजेंट करें. कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे, लॉ ऑफ बेल. ह्यूज इंपॉर्टेंस इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. फौजदारी में 3 अहम स्टेजेस होती हैं जहां पर आपका साइल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंस ले जाती हैं. द फर्स्ट स्टेज इज द बेल एप्लीकेशन स्टेज. द सेकेंड स्टेज इज conclusion of the trial, recording of the evidence के बाद, and the third stage is appeal. There is a high probability that all of you will be able to lay your hands on bail application brief at some stage. Sooner or later, the likelihood कि सबसे पहले आपके हाथ में क्या चीज़ आएगी वो बेल एप्लीकेशन है. शायद वो ट्रायल ना हो, शायद वो अपील ना हो, चाहे वो हाई कोर्ट ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट ना हो, वो रेट ना हो, बेल ज़रूर हाथ में आएगी. और बेल का पाकिस्तान में इम्पॉर्टेंस इन प्रोसीडिंग्स की आर ह्यूज. ह्यूज बिकॉज फॉल्स इम्प्लीकेशन इज ह्यूज, वाइडर नेट्स आर ह्यूज. In one FIR, so many people are implicated without any justification. That right of bail becomes essential. It keeps judges occupied, the lower judiciary, subordinate courts, the high courts. So मेरे लिए सबसे बड़ा शॉक ये था,
میں جب انگلینڈ سے 5 سال کی وکالت کر کے آیا تو مجھے کہا کل 302 کی بیل کرانی ہے. میں نے کہا 302 کی تو بیل نہیں ہوتی. تو مجھے اب سمجھ آئیے کہ بیل ہوتی 302 کی ہے. اتنی بیلیں ہوتی ہیں 302 میں, مگر پہلی سوچ تھی 302 کی تو بیل نہیں ہوتی, وہ تو ہو ہی نہیں سکتی. مگر ٹرینڈز آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ٹرینڈز کیا ہیں. ان ٹرینڈز کی وجہ سے مس یوز آف ایف آئی آر, مس یوز آف 154 کی وجہ سے, فالس امپلیکیشن کی وجہ سے, ایف آئی آرز بینگ ٹریٹڈ ایز گاسپل ٹروتھ, بار بار کیوں لیٹلی. سو پہلی ججمنٹ, ہم اب کانٹیکٹ سے ہٹیں, مگر پہلی ججمنٹ جس پہ ریپیٹڈلی اب فیصلے آ رہے ہیں, سغرا بی بی کا رپورٹڈ کیس ڈبل ایف آئی آر کے اندر اور فالوڈ بائی اندر, اور یاسر عرفات کا کیس وچ آئی کین تھنک آف, کہ اسٹریٹ اوے اریسٹ نہ کرو, کوئی ضرورت نہیں ہوتی, ہر مقدمے میں گرفتاری نہیں لینی, جیلز اوور برڈن نہیں کرنے, دیکھنا ہے کہ یہ اس میں امپلیکیشن میں بائی انکارسریشن واٹ یوزفل پرپز وڈ بی سروڈ. یہ جیلوں کی اوور کراؤڈنگ نہ ہو جائے اس سے, مگر دیکھا نہیں جاتا, اور بیل کو آن ویری فلمزی اینڈ ویری ویگ گراؤنڈز دیکھا گیا ہے کہ گرفتاری بھی لے لی جاتی ہے, جس کو ہم اسٹریٹ اوے اریسٹس بولتے ہیں, جن کو ڈسکریج کر رہا ہے ریپیٹڈلی سپریم کورٹ. ڈو ناٹ انڈلج ان اسٹریٹ اوے اریسٹس وداؤٹ اینی جسٹیفیکیشن. میں اگر آپ کو فورن جورسڈکشن بتاؤں پاکستان سے باہر, تو ساری فورن جورسڈکشن اگر بیل ڈکلائن کرتی ہے تو 2-3 باتوں پر کرتی ہے. سب سے پہلی بات, he will disappear and vanish. This is a problem in Pakistan. کراچی جائیں, بہت فرینکلی ڈرائیورز بتاتے ہیں, جب آپ بتاؤ کہ سر کے پی کے میں میرے اوپر پرچے ہیں تو میں کراچی آ گیا ہوں, کراچی والے سے پوچھیں تو وہ کے پی کے چلا گیا ہوتا ہے. ایکسچینج پروگرام جیسے ہوتا ہے نا ڈگریز کا, تو پی اوز کا, پروکلیمڈ اوفینڈرز کا ایکسچینج پروگرام ہے, سیف ہیونز ہیں. تو پاکستان میں ڈس اپیرنس اتنی ایزی ہوئی ہے, اور پروکلیمڈ اوفینڈرز کا یہاں پر ٹرینڈ اتنا زیادہ ہے. باہر کے ملکوں میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دیٹ یو ول ناٹ شو اپ, اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار پولیس ٹو ٹریس یو اینڈ ٹو ٹیک یو بیک ان ٹو دی کسٹڈی. اینی ون ہو نوز, سو anyone who is not a flight risk, anyone who is not likely to abscond, anyone who is not likely to repeat the commission of similar offense, or anyone who is not a threat to the community, to the society, is normally allowed bail abroad. False implication وہاں ہے کوئی نہیں. انفارچونیٹلی 2022 ہو چکی ہے, بہت زبردست ججز, وہ آئی تھاٹ کہ وہ جاتے جاتے ضرور کوئی ایک میکنزم دے جائیں گے کہ فوجداری کا نظام بہتر ہو جائے, مگر فوجداری کا نظام بہتر نہیں ہو رہا. اور اگر مجھ سے کوئی کوئک سلوشنز پوچھے کہ واٹ از یور کوئک ریکمنڈیشن, کو ان کو کیسے اس نظام کو بہتر کرنا ہے, تو آئی وڈ سے کہ ایف آئی آر کا کانسیپٹ ختم کر دیں, 154 کا کی سگنیفیکنس کو ختم نہ کریں, کٹیل کر دیں, اس کی امپورٹنس کو ہم کم کر دیتے ہیں, ہم 173 کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, تاکہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کمز انٹو ایکشن, ہی کمز انٹو موشن, ہی انویسٹیگیٹس, ہی انٹیروگیٹس, اور 173 کی روشنی میں ودن 14 days, ودن 21 days پریکٹیکل ٹائم دے دیں, اس کے اندر وہ فارمولیٹ کرے اپنی فائنڈنگز, اور اس کے اوپر, اور اس کا کام یہ نہ ہو کہ میری تفتیش میں صحیح گناہ گار پایا گیا. دس از ناٹ یور ٹاسک, دس از دا ڈیوٹی آف دا جج, فائنڈنگ آف دا گلٹ اور انوسینس. یور ڈیوٹی از کلیکشن آف ایویڈنس اونلی. یو کلیکٹ ایویڈنس, you place it prima facie sufficient evidence indicating the involvement of the accused with the crime. So اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میں
लॉ ऑफ बेल के ऊपर ही अपनी गुफ्तगू को रिस्ट्रिक्ट करते हुए मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर चलता हूँ और स्लाइड्स की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो लाऊंगा. फर्स्ट स्लाइड डील्स विद द फिलॉसफी ऑफ द बेल. देखिए, रिमांड 3 किस्मों का होता है, 3 काइंड्स: फिजिकल रिमांड, जुडिशियल रिमांड and remanded on bail. You are remanded on bail as and when expected, required. You will appear before the court after satisfying the court, after furnishing surety amounts. You will come back on a specified day. You will show up. So over a period of time, but law of bail ने बड़ी कांस्टेंट चेंजेस देखी हैं. और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कामयाब डॉक्टर भी वो है और कामयाब लॉयर भी वो है जिसके सरहाने राइट या लेफ्ट, ऑफिस या घर पर, अगस्त सितंबर का रसाला पढ़ा हुआ है, CMR का, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का और PLD का, और उसको देखता रहे. You just have to keep yourself up to date with the latest developments, latest trends, latest views. These are very, very important. बहुत सारे मैंने डॉक्टर सीनियर देखे हैं पढ़ना छोड़ देते हैं, पुरानी डायग्नोसिस, पुरानी मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब हो रही होती हैं, और मैं प्रेफर करता हूँ सीइंग समवन यंग, एनर्जेटिक, एक्सेसिबल, अवेलेबल, कि उस डॉक्टर से मिला जाए जो 2022 के तकाज़ों के मुताबिक आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा होता है. तो अपने आप को देखिए कितना चेंज आया. पेंडेमिक था, कोरोना था, उसमें बड़े खुले दिल से बेलें दी गई कि निकालें अंदर से लोगों को जिनका निकालना बनता है उनको. सो हमने ये रिसेंटली देखा, मगर अब दोबारा हम बहुत सारे मुल्क तो अभी भी कोरोना से बाहर नहीं आए, बट हम लोग तो बहुत पहले से निकल आए हैं. अब आप कोरोना की एप्लीकेशन आप दें कि आई एम अनवेल तो कहेंगे कल आ जाए, कोई 14 दिन की डेट नहीं डलेगी. वो अब दैट एक्सक्यूज इज़ नॉट वर्किंग एनी मोर. तो पूरी दुनिया में आपकी डेप्रीविएशन ऑफ लिबर्टी को बहुत केयरफुली स्क्रूटनाइज किया जाता है. आपकी कर्टेलमेंट को, कन्फाइनमेंट और कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम को, इसको गोल्डन स्केल्स में वे अप किया जाता है कि इसको किन सर्कमस्टांसेस में इनको डिनाई किया जाए. सो पाकिस्तान में अभी भी जो अब बात आपसे करने लगा हूँ, ये मैंने कुछ अरसे में मैंने ये बात अंडरस्टैंड की और सीखी, और जजेस को ये आर्ग्यूमेंट 3 अदालतों में मैंने दिए और तीनों में उन्होंने एप्रिशिएट किया ये आर्ग्यूमेंट. मैंने कहा सर, बाज़ मुकदमे सिर्फ पगड़ियाँ उछालने के लिए रजिस्टर किए जाते हैं और कंटेस्ट और आर्ग्यू भी सिर्फ बेल एप्लीकेशंस की हद तक किए जाते हैं. जिस दिन बेल हो जाती है, कंप्लेनेंट एंड प्रोसिक्यूशन दे लूज देयर इंटरेस्ट इन दैट केस, एंड दिस इज सो ट्रू. Only few offenses witness complete trials in Pakistan. Majority of criminal cases are only pursued, followed, contested vehemently, vociferously, only till bail stage. They have no intentions of going into the evidence or completing the trial or proving the allegations. तो हर वो मुकदमा उसकी आउटलुक देखा करें कि ये मुकदमा सिर्फ ज़मानत की हद तक ही बस चलना है या इसने आगे ट्रायल देखना. अब 302 का मुकदमा, उसका ट्रायल होना है. बहुत सारे 489F के मुकदमे बेल हो गई, बात ख़त्म हो गई जी. पर बहुत सारी पार्टीज़ हैं, मैं लोगों को कहता हूँ डोंट बी डिसअपॉइंटेड. बेशुमार ऐसे केसेस हैं 489F के प्री अरेस्ट कन्फर्म हुई है, जिस दिन जज साहब ने फैसला दिया है 3 साल की सज़ा हुई है, हथकड़ियाँ लगी. तो आप लोग अपने, चाहे कंप्लेनेंट हो चाहे डिफेंस हो,
اپنی اپروچ کو نیرو نہ رکھو کہ یہ ہیئرنگ دیکھ لیں. پروسیکیوشن کی طرف سے کمپلیننٹ کی طرف سے پوری تیاری ہونی چاہیے ٹو اسٹرینتھن دا کیس فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ٹرائل اینڈ کنوکشن. اس کو کریں گے تو بیل آٹومیٹکلی اس میں رزلٹ آئے گا. تو اتنا وہ جسے کہتے ہیں آپ اپنی ویژن کو اپنا نیرو اور اتنا لمیٹڈ نہ رکھیں کہ اونلی ٹو دی ایکسٹینٹ آف بیل ایپلیکیشنز. اور ججز کو دے مسٹ آلسو ایکسرسائز دیئر پاورز اسپیئرنگلی. جب یہ فیل ہو کہ اس مقدمے کا مقصد صرف لمیٹڈ پروسیکیوشن ہے, کمپلیٹ پروسیکیوشن نہیں ہے, اس کے اوپر لائف, لبرٹی, فریڈم کو کرٹیل کرنا, یہ ایکسپیرئنس بڑا ان پلیزنٹ ہوتا ہے جیلوں میں جانا. آگے چلتے ہیں ہم. میں دوبارہ انگلش لا کی ہسٹری کو میں انگلش لا کی ہسٹری پر ایک سیکنڈ کے لیے میں ضرور رکوں گا اور ایک آپ کو بات ضرور بتانا چاہوں گا. دس میں کم ٹو یو ایز سرپرائز. مجھے یہ بات میرے استاد نے بتائی اور جب میں نے دیکھی, سمجھی, مائنڈ اپلائی کیا تو بہت مزہ آیا. استاد کون تھے؟ خواجہ سلطان احمد, لیجنڈ. وہ بات بھی بڑی گہری کرتے تھے. انہوں نے کہا آرڈر جج صرف تب لکھے گا جب وہ بیل گرانٹ کرے گا. اگر بیل ریفیوز کرنی ہے تو آرڈر نہیں لکھے گا. میں نے کہا سر یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا لے آؤ پھر سی آر پی سی. تو سی آر پی سی 497 سب کلوز 4 جب میں نے دیکھا, اونلی اف بیل از ٹو بی الاؤڈ ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ, ورنہ فیصلہ پری میچور بیل میں نہیں دے دینا. کیوں کہتے ہیں ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ آبزرویشن بیل کی ٹرائل میں استعمال نہ کریں. مگر ہمارے پاس پرابلم کیا ہے, اگر فیصلہ نہیں آئے گا تو ہم یہی کہتے رہیں گے سر نہیں وہ تو فیصلہ تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا بیل پہ. وہ ہماری پرابلم ہے. سیکنڈ بیل, تھرڈ بیل, فورتھ بیل, مس یوز آف بیل ایپلیکیشن پہ. سو اس کو ذرا یہ اب کمال کیا نا کے ساتھ ہی ساتھ سر اگر وہ نکل آئے ابھی آ جائے گا پر آپ دیکھیے گا اس کو دیٹ یس دس از ٹرو. سر 497(4) میں آ جائے ذرا کائنڈلی 2, 3, 4. If at any time after the conclusion at the trial of a person accused of a non-bailable offence and before judgment is delivered, the court is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence, it shall release the accused if he is in custody on the execution by him of a bond without sureties for his appearance to hear. ذرا 3 پہ آ جائیں کہیں. 3 sir. An officer of a court is any person on bail under subsection 1 section shall release کرتے ہوئے کرنا ہے, ریفیوز کرتے ہوئے نہیں کرنا. کتنی وزڈم ہے ان کے بنائے ہوئے سی آر پی سی میں. آج دن تک ہم اس سے مستفید ہو رہے ہیں. مگر اتنے مسٹر جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب نے اپنے آرڈر میں کیا کہا ججز کے لیے, وہ ایک جملہ بتا دیں جو میرے مائنڈ میں آ رہا ہے, آپ کے مائنڈ میں بھی وہی ہونا چاہیے, کہ شاہد افریدی کا چھکا نہ مار دیں بیل گرانٹنگ بیل ریفیوزل آرڈر پہ, کہ ٹرائل ہی آپ ملزم کا پریجڈس کر دیں, ایسی باتیں لکھ دیں. ڈونٹ ہٹ اے سکسر ان دی بیل ریفیوزل آرڈر. لمیٹڈ جملوں کا کہ بہت آپ کو بیکاز وہی چیز استعمال ہوتی ہے کل کو آپ کے خلاف. تو سر واپس پلیز اسی پہ. جج کو اگر مشقت کرنی پڑے گی آرڈر لکھنے کی تو پھر وہ بیل نہ گرانٹ کرے. اگر یہ والی بیچ میں بات ہے تو then he doesn't have to bail refused. چلیں آپ جی سر سلائڈس پر واپس. تو یہ چیز انگلینڈ میں کوئی ریٹن بیل ایپلیکیشن نہیں ہوتی. اٹ ول کم ٹو ایز اے سرپرائز, مگر ریکارڈ ہو جاتا ہے. کیمرہ میں بھی اسٹینو بھی ریکارڈ کرتا ہے. آپ کسی بھی دن کسی بھی اسٹیج آف دا ٹرائل آپ اٹس ناٹ جسٹ ایٹ دی آؤٹ سیٹ دیٹ دیر از اے ہیئرنگ, دیر از این آن گوئنگ انویسٹیگیشن اینڈ اے پرسن از اریسٹڈ دیٹ یو وڈ موو بیل ایپلیکیشن. آپ ایویڈنس ریکارڈ ہوا ہے PW1 PW2 کا اور ایسی باتیں ہو گئی ہیں جس کے نتیجے میں دے آر ریزنیبل گراؤنڈز دیٹ ہی ہیز ناٹ کمیٹڈ دی اوفینس. ایٹ دی اینڈ آف دا ہیئرنگ یو ول میک این ایپلیکیشن اورل, اٹس آل وربل, کہ جج صاحب
I want to make submissions for bail today in light of the evidence recorded by the court today. Court आपको permission देगी and you will make submissions. Bail application वो कहते हैं हम कोई चीज प्री ट्रायल ऑब्जर्वेशन हमने नहीं देनी, ना करते हुए ना आप लिख कर दो ना हम लिख कर देते हैं, बात जुबानी रहे तो बेहतर है.